Halo guys, welcome back ke episode ke-8 Baldur's Gate 3 Aneran sama Green Lake di sini. Oke, kita recap lagi kembali. Kemarin kita di episode 7 kita baru masuk Grimforge. Terus kita baru naik level ke level 6 kemarin. Udah ngelawan beberapa orang di bawah sini. Tapi kita belum selesai di Grimforge ya, karena masih banyak yang harus kita challenge di sini. Gitu. Nah, kemarin karena baru naik level 6, aku penasaran nih. Kita udah nggak ada short rest. How many die today? How many die tomorrow? Dan kita masih banyak spell slot sih ya. Oke, mungkin kita bisa lawan Not as bad as it could have. yang ini im-imnya juga, sama ngumpulin item buat nanti ngebikin shield sama medium armor dari Grimforge-nya kali ya. Gitu. Nanti habis itu kita long rest, baru kita akan ngelawan si Nere di sini. Terus kita akan baru ngebuat armor sama shieldnya, ngelawan robot-robot gitu di bawah. Very well. Oke. Sekarang udah enak nih, si Astariannya udah bisa pakai Arcane Shot. SC kita juga gede-gede ya, 17, 18, 20. Ya, sangat, ya begitulah. Please, a quick look, if you don't mind. Oh, karena baru naik level kita bisa beli lagi nih. Seperti biasa, kita akan ambilin yang kita butuhkan. Oke, thank you. Kita udah dapat bomnya kan ya kemarin ya. Oh, ini udah dikasih gunpowder file. Oke, jadi kita pakai itu buat bebasin Nere. Kita udah lawan apa namanya? Yang kotak-kotak itu. Nah, ini dapat Wondrous Gloves kalau kalian main Bard ya. Lumayan, dapat 1 Bardic Inspiration tambahan sama 1 armor class kalau nggak salah. Iya. Karena kita nggak ada yang main Bard di sini, jadi ya udah simpan aja. Ini kemarin lupa lagi ya. Harusnya sih belum ya. Belum lawan yang di atas juga tuh. Buat ngambil cetakan-cetakan. Jadi di sini tuh ada beberapa cetakan. Nanti pas kalian udah ke bawah, itu kalian bisa ngebikin senjata. Nah, senjatanya itu bahannya cuma ada 2. Tunggu. Ini idolnya udah gue belum? Oh, harusnya udah kebuka soalnya. Oke. Idolnya dikasih ke ya. Nah, ada cetakan, ada beberapa cetakan nih. Kalau nggak salah ada 5 atau 6. Nah, kalian bisa buat, tapi bahannya cuma ada 2. Jadi kalian cuma bisa bikin 2 dari cetakan itu. Dan paling bagus itu harusnya itu medium armor sama shieldnya sih. Gitu. Jadi kita akan buat itu aja. Ini kebetulan ngomongin cetakan, ini salah satu cetakan ini. Longsword Maw. Cetakan pedang panjang ya. Kita ambil aja buat koleksi kalian. Steel mold used in forging to cast armor and weapons. Gitu. Gak ada panah yang lebih bagus sih buat si Shadowheart. Yaudah. At least things have stayed interesting. Another step forward.
Don't touch me. It should be Mohon easy. bantuannya, Astarion. I have such a headache. Don't waste a step. Oke, di sini juga ada cetakan, tapi ada di dalam. Something good Orang here, ini. I hope. Jangan lupa diambil. Ini salah satu yang bagus ya. Kalau nggak salah, shield. Nah, ya. Di sini juga ada lawan nih. Kalian lumayan buat XP. Jadi bunuh-bunuh aja. Mungkin sembunyi dulu kali ya. Ready. Terus ungroup. Ini ada guidance-nya. Terus sini. Just like old times. Over here. Terus ini kita buka. Oh, for a skeleton key. Leave no trace. Kelihatan. Padahal pengennya sih nggak kelihatan ya. Biar bisa memanfaatkan assassin skillnya. Yes. Oke, cabut. Finesse. Nice and quiet now. Oke, jangan lewat sini kalau gitu. On my way. Aduh, kelihatan. Ya sudah lah ya. I'm coming for you. Oke, satu Hellborer mati. Away I go. Oke, nice. Weaponnya drop. Staying out of sight. Nah, let's Heard, unseen. dari sini bisa nggak ya? Nggak nyampe. Path is interrupted. Nggak nyampe juga ya dong. Make way. Ya udahlah, bantai-bantai. In my best interest. Oh, udah balik. Kirain dulu. Pakai aja kali. Let's have some carnage. Oke, ini sekali lagi. Time to meet your maker. Nggak kena dong. Onward. Time to strike. Come. Armor kelas gue 17. Ya lumayan sih, gak gede-gede banget sebenarnya. Talk to me. 80% masih miss. Yeah, at least you kill him. Ya, Time yeah, to strike. you kill it. Enggak nyampe. No time to waste. Tutupan pintu lagi. Taking position. Sakit. Easy. Go. A curious mask. It's always cute.
American mask, no less. Hell's foot soldiers. Another mask. A whole gaggle of Merigons. They never fight alone, though. Where's their commander? Habis itu kita buka teleport di tempat nanti buat ngenempas senjatanya ya. Laut sini guys. Akan ada yang belum tahu. Jadi kita akan battle di sini nih Nere. Habis short rest ya. Kita bentar lagi siap. Kita kelarin fight kecil-kecilnya dulu. Baru boss fightnya abis ini. Ini ada mod scimitar. Oke, udah semua. Terus kirimkan kalian satu karakter yang bisa lompat jauh ke sini nih. Have a lot on my mind. Di sini well, in harusnya it. Lae'zel ya. Oh, enough waiting. I crave blood. Cast dan slip. Oh, Bisa enough terus waiting. minum I crave blood. lompat ke sini. Yang di sini Thing is all but masang rusted. panel di sini biar dia jalan ke Need to Masa find a nggak way perlu diangkat? forward. ya, harusnya nggak di Still alive. So that's progress. lompat deh. One true way. Di sini Into sneak. the shadows. Karena di sini juga ada musuh nih. Takutnya kelihatan. Pasang ventilator Unseen. I shouldn't linger. gitu. Nah, karena kalau udah kebuka, kita grup terus teleport. Part-partnya di sini guys. Gitu. Repositioning. Open up. Di sini moldnya kita baru dapat satu scimitar, shield sama longsword. Harusnya masih ada 2 atau 3 lagi sih. Curious. Di sini heavy armor. Securing. Tinggal medium Well, armor sih that's sebenarnya on yang mau dipakai. Undetected. Di Shouldn't sini tuh linger. ada musuh. Nah, better kalian berarti nge-cast Step careful. karena assassin kita di sini ada satu si Astarion ya. I'm ready. Kalian nge-cast enhance sleep aja ke dia. Chin up. This'll help. Ini saran aja sih. Perfectly hidden. Terus jalan Let's ke tread sini. carefully. Salah. Quietly now. They won't Setelah ini see jalan ke sini karena ini ada musuh ya. Lompat ke sini. Gitu guys. Mengingat dia assassin, dia akan dapat bonus attack kalau dia nyerang di ini kan, phase yang belum masuk ke turn based mode. Jadi kita serangnya dari sini. Ya, critical dan surprise. Nah, sebelum itu Better boots. mungkin kita ngeloot yang ini dulu ya, biar nggak lupa. Ini mace. Staying out of sight. Securing. Oke. Tinggal ini satu lagi ya. Scale mail medium ini nih yang mau kita ambil. There's blood Kita in bisa here. bunuh yang ini dulu kali. Hari ini karakternya masih level 33, jadi belum dapat fit. Kita belum ngambil sharpshooter fit ya. Jadi damage-nya masih belum terlalu sakit, tapi bisa two hit ya satu karakter ini. I can't waste Nah, any more sebenarnya kalian time. juga bisa sama, Shouldn't linger. pakai yang bisa jump juga atau enhance sleep juga ke atas ini, biar kalian bisa nggak perlu kelihatan dari sini gitu. Karena kan jauh ya, bisa lompat ke sini dulu, baru naik. Tapi
Tapi harus di enhance sleep atau strength-nya cukup gede ya. Baru pakai ini nih. I know what to do. Gitu guys. Oke, 2 armor sudah hilang ya. Tinggal 2 lagi. Di sini sama di sini. Kita masih ada satu karakter yang belum jalan. 2 sih sama Shadowheart. I need to concentrate. Kita enhance it juga. Don't want to think about why my eye is itching. Si merah-merahnya udah ngurang karena tadi kita udah ngebunuh 2 ya. Never wanted the easy Kita path. jalan aja ke sono. Bunuh yang ini. Dan masih surprise anyway, jadi kayak di turn pertama mereka nggak akan jalan. Weapon drop. Masih ada sedikit attack jadi mati karakternya. Tinggal 1 lagi. Perfect. Need to press onward. Dan Shadowheart belum jalan dan mereka akan kena surprise lagi di next turn. Jadi ya harus sih nggak terlupa sama sekali nih. Time to feel some grace. Wow. Masih miss. Oke. Rating orb-nya 2. Kita udah dapat. Oh belum, kita belum masuk act 2 ya. What now? Oke, Can you feel death's cold? selesai. Nah, di surprise ini nggak jalan. Kita masih ada I will ascend. 4 karakter lagi yang masih bisa jalan. Very well. Jadi kita bantai aja sih. Nggak nyampe ternyata. Victory awaits. Harusnya sih KO ya. Taking position. No time to waste. EZ. Keberatan. Harusnya armor ini kasih mold kasih ke dia. Should Jangan mind my lupa step. ambil mold yang ini. Blackets will be done. Nah, kita yang I akan will pakai take my adalah pick. scale mail medium sama shield. Karena kita lihat semua karakter kita pakai shield sampai nanti enggak sih semua pakai shield. Laser juga nanti pakai shield karena senjatanya nanti ganti di Act 3, kecuali si nanti main karakternya akan nggak pakai shield nanti kalau udah di Act 3. Ada senjata yang lebih bagus nggak pakai shield walaupun cuma one handed. Gitu. Quickly then. Nah, di sini itu ada bahan buat tambang sama ada quest juga di bawah nih. Tapi akan dijaga sama fire spirit ya kalau apa gitu. Kirim 1 orang aja, takutnya kebakar. Kita tidak mau ada casualties yang tidak diperlukan ya. Bahan yang pertama, kalau sama nih. I'm ready. Di sini ada item nih, cuma ada si siapa? Lava elemental. Nah, itu susah banget lawannya. Jadi better kalian ambil aja terus kabur karena nggak worth it juga kalau kalian lawan. XP-nya nggak seberapa, dropnya juga nggak ada yang bagus-bagus banget gitu. Oke, ini kita kasih enhance sleep. Lazel. Terus dari Lazel kita cast Featherfall. Kita lompat ke sana. Should tread carefully. No telling Kita when pick the up. lava might erupt. Terus kita tap. Proceeding. Udah berat banget ya. Masih belum bisa jalan.
lies within. Sini. Kita drop ini. Terus kita minta si Astarion buat bukain. Hardly a challenge. Oke, nice. Thou hast come! The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? The urge to laugh intensifies. Dia Talking ini jewelry, quest that's buat hilarious. Act 3. Endure! Tapi jujur gue lupa waktu itu gue ngerjainnya gimana. Dia ada kayak bagus buat Mong deh ini kalau nggak salah ya. Kita fight the earth. The laugh urge fades. A quiet power spreads from hand to head, then down to your feet. Thou hast done well. For what is a laugh if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt glow with blessings. Ya, itu Done. ya. It shall be. Kita bisa ganti langsung sih. Gitu. Ini set to camp aja. Karena nggak ada yang make sih, gue nggak ada yang make Mong. Quick step. Oke, lanjut. Ntar lagi kita long rest ya. Ini fight terakhir sebelum kita lawan Nere. Di sini buat ngambil satu bahan lagi buat tempa senjata. Nah, di sini kalian akan di ambush ya, di ambush. Ya. Jadi pakailah karakter yang kalian sudah dapat fit Quickly then. apa namanya? Alert. Oke. Kalau di sini case-nya berarti antara Leza atau Shadowheart. Bisa juga kalian pakai karakter Proceeding. Barbarian, Giant Barbarian ya. Level 7 tapi dia jadi nggak kena surprise. Nah ini kalau kalian nggak ada alert, kalian nggak surprise nih. Jadi di turn pertama nggak jalan kan, dihubungin sama 5 mepet ini. Nanti akan, kalau nggak salah kalau udah kebunuh 2 ya, dia akan muncul lagi beberapa. Easy sih harus. In my best interest. Udah. Oh iya. 2 dan I am fury. kena I am death. fight terakhir ya, kita langsung pakai ini aja ya. Shield search. Taking position. Karena kita habis ini mau long rest anyway. Oke, kita masih ada beberapa Go karakter for bisa the kita throat. Karena kita mau long rest, kita bisa pakai Arcane Arrow juga kali ya. Arcane Shadow Arrow 5 Sensor Arcane Shadow Arrow. Dikit lagi. Oke. Nothing important is ever easy. Wonder if the gods are watching me. Kayaknya nggak nyampe sih ini. Sudah lah. Sebenarnya jangan terlalu dekat juga sih karena bisa kena tembak. Bisa mereka meledak soalnya. Ini aja mas. Oke, sisa 3. I'm ready. Sisa Shadowheart bisa jalan. Oke, good. On the move. Oke, nggak bisa nih. Kejauhan. Behold, the dance of death. Masih tinggal 2.
harusnya nggak bakal sampai mati sih. You will not take me. Oke, Eldritch Knight ya, jadi senjatanya nggak jatuh. Mungkin minggir dulu kali. Come on, can't stay idle. Nggak meledak. Ow. Light on my feet. Oke. Ban. Victory awaits. Hai. Taking position. Habisin oke satu. Ini yang magic tadi ya. Yang magic pasti lepungannya, jadi pasti kena. Victory awaits. Never a dull moment. Ini ya bisa kita kata-katain dulu. No, this is no, good. no, no. Lupa. Itu bukan yang ngata-ngatain, ini yang Close ngata-ngatain. at hand. Bisnis smoker ini. Nggak apa, chill ya. Mau long rest anyway. Kita tunggu sampai apinya hilang dulu ya. Lumayan nih. Drop kayak berlian-berlian gitu. It's been a long day. Better stop to rest soon. Ya, sabar ya Shadowheart ya. Habis ini. Don't mind if I do. Ini yang terakhir. Yang tadi gue bilang adalah bahan buat nambangnya cuma 2. Di sini 1 sama yang tadi. Ini kita cuma bisa nge-forge 2 item. Gitu guys. Oke. Selesai. Mungkin kita long rest habis itu kita lawan Ere. Yes. Gak ada event apa ya. Kita langsung long rest aja. Kita mau ambil ini. Tonight, you can't chase the thoughts of that poor girl you killed from your head. You wonder what she looked like as she died. Squirming, skewered in abject agony. Your body barely complies. You feel such rushes from your thoughts of the dead woman. Why did she die? The mystery gnaws at your pounding heart. Me lord, jubilant day. I have found your mirip vile kayak- self at last. Apa? Yang di ini ya, Harry Potter. Sceleritas fell. Dobby. Your loyal and ever adoring butler. I followed you, my dear rotted master. We have been parted so tragically long. Oh, one hell of a butler. The most unprincipled servant you could hope for. Topinya keren ya. You have always struggled to conduct yourself properly without me. I found you following the stench of that bard. Jadi kalau She kalian main reeked Berserk, across the kan coast kemarin like a piece of dog muck on the road. yang gantiin Alvira datang, si Quill ya kalau nggak salah. Nah karena kita ngebunuh, dia datang nih ngasih tahu kayak, oh gue ini butler lu loh gitu. Jadi kayak kita dapat a little bit backstory Dark Earth itu gimana sih? Did it cost me to kill her? Jadi apakah dia yang membuat kita membunuh? Such fine work could never be done by a wretch like me. Bukan ternyata. Anyways,
I come once again bearing a part of your dreadful inheritance. Inheritance, jadi kita kayak dapat warisan nih ceritanya. Dikasih cape. You earned this iniquitous prize through your great show of exceptional violence the other night. I'm sure Master will be better soon. A fellow of your fine breeding is never down for long. I cannot wait until your next act of shameless barbarity. Iya aja ya, padahal kita bukan barbarian. Though I would love to regale you with your past triumphs, I cannot. I am forbidden to interfere. Our betters will not allow it. Be true to yourself, my lord. Gitu guys. Oke, sebentar ya. Kayaknya posisi icon gue agak kurang ke kanan dikit, bentar ya guys. Oke, aman. Kenapa? Scratch. Dog pants through a ball held firmly in his mouth. Oh, dia ngasih sesuatu. Oh, bola. Wow. 10 doang loh. Apa? Inspo kita full. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. Good dog. Ini kita bisa nge-summon Scratch jadinya ya. Kalau kita megang bola ini nih. Nah, ini cap-nya juga lumayan nih. Setiap kalian nge-kill, one person when you kill an enemy, shroud yourself in primeval darkness to become invisible for 2 turns. Jadi setiap kalian nge-kill, kalian become ngilang, nggak kelihatan. OP sih ini. Sebenarnya akan bagus untuk kalau karakter kalian itu damage-nya sakit. Ya nggak juga sih. Ya yang bisa nge-kill lah. Dan armornya nggak terlalu bagus gitu. Jadi setiap kalian kill kan kalian ngilang. Jadi kalian nggak bakal ketahuan dan nggak diserang musuh gitu. Kalau kalian AC-nya gede kan musuh bisa miss, lebih gampang miss gitu kan. Seperti biasa kita prep dulu. What am I to do? Onward, ever onward. Terus kita jadi archer aja. Ini dragon. I would have words with Atau dragon ya? Dragon nih. Buat concentration pas wisdom ini ya. Biar nggak gampang hilang pas lagi concentration. Terus oke, tinggal main karakter sama shadow. Oke, udah ya harusnya. No one Prepnya stop udah me nggak yet. With haste. Oke. Seperti itu guys. Kita get ready to kill Nereid. Oh iya, kita bisa ngobrol sama ini dulu sih. Ini juga bisa nih buat ngambil duitnya. Duit kita 22.000, 23.000. Udah terlalu banyak. Banyak sih ini sebenarnya. Please, a quick look, Saya- if you don't mind. Nggak ada salahnya punya lebih banyak uang ya. Entah di dunia nyata, entah di dunia beneran. Enggak, entah di dunia game, entah di dunia beneran ya. Lumayan nih, Scroll of Flying. Terus, oh, ini juga nih.
Kayaknya ada questnya deh buat ngilangin ini. Kita ngobrol dulu sama salah jalan. Kita ambil senjata Banshee dulu ya. Bow of Banshee kayaknya belum mengambil nih. Makanya iya. Culprits are spreading Biasanya like Bow of flies on Awareness-nya gue shit. ganti soalnya. Kalau kalian main Guard What's in here? What's up for discussion? yang Bow of Banshee ini OP. Friends, what you want anyway? Ada Here to kemungkinan yap nge-frighten or looking to buy? nge-frighten Dry musuh kan. land means fresh Dan stock. karena Bard yang Sword Bard itu bisa ada skill yang nembak sekali 2 orang, itu bisa kayak nge-frighten 2, jadi bikin 2 musuh nggak bisa jalan. Gitu. Ini sekalian jual-jual yang nggak guna kali ya, biar nggak berat-beratin. Back. Tulang dari mana lagi? Nggak terlalu bagus. Oke, thank you. Terus kita ganti kali ya, ini kasih ke Shadow Heart. Terus kita pakai bow ini. Nice. Quest kita ngobrol sama yang ini nih. Harusnya bakal dapet quest sih. Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one, but enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeants are ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. A shiver runs through you. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nia's debt off him? Yet you got that twat soul stench. If I didn't know better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Should split your head open and poke around in there if you lot don't pay up. The shiver returns. This time it's colder. The stench don't lie. You're one of them. Ya, gue nggak akan tunduk ke kotak gede itu ya. Could be you're right. Something's different with you. In that case, want to earn some gold? MBG ya. What the- Ain't my gold I'm offering. It's the true souls. Thrin's after the Absolute's glory. That's why she's got those slaves digging for Nia. But we ain't need glory, just coin. And Nia's got plenty. Help Thrin free Nia. Then you and my chums grind him up. Whatever the spoils, we'll drop you a fat cut. You in? Kita bisa pakai persuasion lagi. Gue nggak mau cuma dapat setengah ya. Enggak. Half. Gue maunya setengah anjay. You drugnin. Fine.
Half it is, but first, we need to take care of something. You've seen that weird orb floating about? Ya. Knife it. And don't get caught. Alright, The sir. cult watches through it, and we can't risk more twat souls showing up. You still standing about? Get on it. Oke. Nah, jadi kita bisa lempar dulu ini Scrying Eye yang mengganggu nih dari dulu sampai sekarang. Lu nggak bisa ngedamage dia asal-asalan. Nah, ini kita ada caranya. Sini, sini, ayo. Chip them off and melt them. Don't want to draw any attention. Biarin dia ngikutin kalian. That's a friendly-looking shadow. What path lies Kenapa before gue me? bersih-bersih juga nih daerah sini nih. The boat floats in the murky waters. Salah pencet, hampir aja. Dan gue kesini. Nah, gunakan karakter terkuat kalian yang paling gede STR-nya. Nah, stick dulu kali. Nggak bisa, oke. Ganti ke turn base. Terus gunakan karakter terkuat kalian. Di sini adalah si Lae'zel. Angkat bola ini, buang dia ke sungai. Nah, kok nggak bisa ya? Hai. Nah ini. Ciu. Hilang. Selesai. Mudah bukan? Ya. Objective Nah, noted. kalau kalian mau nembak mereka kayak pakai cara biasa, harus di atas berapa? 15 kalau nggak salah ya, baru bisa masuk damage. Kalau nggak bisa. Nah ini mungkin biar dapat XP, bunuh yang di sini dulu kali. Ini. Si bro. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Please, a quick look, Tadi udah. if you don't mind. Oh iya, udah. Oke. Senang berbisnis dengan Anda ya. Still breathing, Oke, despite kita everything. kesini. Wonder if the gods Kita are watching nyanyi-nyanyi me. di sini. Trust no one. 1, 2, 3. Bisa ada 4 sih yang ikut. Over there. Let's keep to the shadows. Oh, kan gue belum ngebat siapa-siapa juga. Attacked someone. Only the Gak surprise ya? Oh hebat ya, gak surprise. Let's spill some blood. Goodbye. Oke, satu mati. Nah ini yang jauh nih. Kenapa nggak dari tadi lu nongol? Time to strike. Bunuh pakai laser ya, bisa. Tujuh doang. In my best interest. 16. Nggak sanggup. 16, 23. Can't afford to let up. Heading there. Mati please. Survival is all that matters. Oke, ini dulu kali ya, biar darahnya dikit. Oke, senjatanya drop. My faith will protect me. Shall we cut and run? With pleasure. Oke, ini dapat status happy ya, sama naikin lightning charges sih. Wow, really? Pada bisa ngilang ya?
nambah segalanya sih, jadi ribet banget. Swift and lethal. Udah, bunuh yang ada dulu aja. Hungry for the slaughter. Blood comes easy these days. Mana coba dia? I'm ready. Nggak kelihatan. Jangan hilang bro, nggak kelihatan soalnya. I am fury. I Kalau am gini kan death. enak ya. Soalnya No yang time si to waste. invisibility-nya dari Polo itu nggak 100%. Dia kayak harus ngeroll wisdom gitu kalau nggak salah. Kita akhiri Another dengan fight. karakter kita. Let's go. Ini sih. Kalau setiap kali nge-kill kalian invisible. Lumayan. Ini armornya banyak banget lagi. Oke, udah ya. On my way. Ini mungkin kita heal dulu ya, karena nggak expect tadi kena fireball sama si orang. Action, not reaction. I can do better. I Okay. must. At the ready. Kita akan melawan Neri. I want to have a word. Either part with coin and jog on. Don't want to miss any of this. Udah ini. Kita ngobrol sama dia dulu. Lumayan. Kasih sepatu. What now? Barefit. Never thought I'd see these back. Nasty sneak gave even Gek the slip. Craft. Here then. Now move. The parasite stirs. A true soul, eh? Glad you're here to take responsibility. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It thought you would. Ambil yang Peel kiri. your balls like potatoes if you don't move. And you better. Tapi sepatu kita hilang ya. Tadi dipakai di laser, sekarang hilang. Jadi kita ambil lagi kalau kita udah bunuh dia. Sekarang waktunya positioning. Oke, kita taruh si Astarion di atas sini. Ada satu orang di sini yang ngeselin banget. And that goes for novices too. Kita main karakter gue aja. Dia 18 SC-nya. The slowest of the lot is getting tossed to a rope. Oke. Everything is clear. Best be on my way. Bomnya kita taruh sini. Sebenarnya bisa juga pakai barrel bom biasa ya. Cuma nanti akan lantainya akan kebakar. Nah nanti pas mereka yang kecil-kecil ini lari, ada kemungkinan kebakar dan kebunuh. Jadi better pakai ini aja. One spark and it'll blow. What are you waiting for? Geser dikit. Oke, sini aman. Oke lah, target kita itu main master, berarti yang ini. Satu lagi. Nggak, pokoknya yang namanya main master nih. Oh ini sama ini. What are you waiting for? Action, not reaction. Sabar ya, bentar ya. Oke, udah harusnya udah aman. Looking ahead. What are you waiting for? Udah subuh. Ya sabar ya Pak ya, sabar. Oke.
Beldron, can you hear me? Beldron! Kasian banget sih, dia pasti mati ya. Finally, Nere. worthless slaves! Your incompetence has been my ruin! Does not. Goodbye. Aduh, crispy banget itu Panji. Stop. You care for the weak, true soul. Yes. Most curious. The Absolute demands their slaughter. Yet, here you stand, in bold defiance. A test, yes, you must be. The Absolute bade you to try Nir's faith. Ini NPC Thrym, banget dia. carve out his heart and serve it to the Rothe. If he indeed is a true soul, let the Absolute save him. Damn right it's time. You owe my crew a 10 days' worth of coin near, and the reckoning's come. You bargained with this wretch. How vexing. Nir is not without mercy, true soul. The rat has given you a chance to earn my favor. Strike him down. Prove your faith. Nope. Heretics. Lu Let udah ngata-ngatain Nir gue, be lu mau your ngambil hati end. gue buat dikasih makan ke hewan. Sekarang lu minta gue ke tempat. Sorry bro. Oke, Astarena dulu ya. Hai. Gak kena. Aduh hai, aduh hai. Nanti sepatunya tukerannya kali ya. Iya. Ya, reverberation-nya bagusan buat si karakter gue. Ini apa sih? Ambil momentum. Ini kosnya kagak. Ini masuk bagusnya ke Shadow Heart sih. Oke. Ready. Kita sembur dulu dua orang. Oh. Terus kita pakai ini. Ada 3. Jalan ke sini kali ya. Dikit lagi. Kena. Kena ya dulu. 3 aja cukup nih nggak apa. Yang ini nggak kena. Udah ring out 8 sih, harusnya nggak kenapa-napa sih. Oke, udah. Ini ke ini aja nih. No time to waste. Ya gak usah kayak ini. 3. Mungkin bisa bunuh yang ini sih. Bisa nggak? Nggak bisa. I won't give in. Gua aja yang bunuh kalau gitu. Don't waste a step. Kayaknya main master ini bisa ini deh. Bisa bikin orang ke kontrol deh. Jadi better 2 orang. Oke. Gue invis kan? Enak, good. Nggak kelihatan saya.
Gabung banget ya. 13 critical. Ketemu ya, iya. Cast blind. Damage-nya belum terlalu sakit karena belum dapat sharpshooter sih. Nah, Nerenya ini kalau di Honor mode dia itu ada legendary apa actionnya. Kalau lo serang dia kayak akan nge-cast wave impact gitu. Jadi better kalian serang yang coro-coronya dulu, nanti Nerenya di apa namanya hot person aja. Better sih. Gila, 18 masih kena hit. Hebat. Nggak bisa jalan nih, frighten. Nah ya kayak gitu tuh. Kalau kalian serang dia akan nge-cast apa nih namanya? Sonic dia itu sama dapat 4. Jadi better jangan serang dia sih. Sebenarnya. Tapi apa mau dikata ya, itu NPC yang jalanin. Kita semprot aja ini. Death. Gak bisa ya, kan ini. Nice. I wonder if this is worth the cost. Kita bisa One bunuh day I'll yang catch a break. ini harusnya. Bunuh yang ini dulu kali ya. Oke. Ambil sepatu sama ini dulu deh. Loh, jadi kelihatan. Kamu buta ya, nggak bisa ngeliat apa-apa. Ini oke, Beldron, dia baik. Awas, gue mau pakai tangganya. Buta lengkap. They won't know what bit them. In my thrall. Jadi musuh Astarionnya. Pukul dong. Nice dah. Nah ini kita tinggal lawan doang harusnya. Jangan pukul Astarion dulu. Oke. Ini kita bisa cast Hot Person. Kena please. Nah, nice. Nah ini udah kita tinggal free hit aja nih. Karena nggak ada, harusnya udah nggak ada temennya lagi. Soalnya Astarion ya. Make way. No time to waste. Udah critical sayangnya, kurang deket. Still on my feet. Need to find a way forward. Mati sini harusnya ya. Critical.
Repel hit. Sword of Scream. Quartz 4. Ini cara ngilangin quartz ini ya. Orangnya udah... Wah, Astarion nih digebukin. Oh, oke. Shindelrin's shithouse. You see it? Untung hilang ya. Cock stench had a wriggler in his skull. All the more reason to clear out. Clan, grab your gear, wipe your asses. Time I scrammed before more pricks from Moonrise Towers move in. Clan property. They come with us. Oh, nggak ada. Saya mau bebasin semuanya. Ya, persuasion dulu deh. You got a point. Likely to be all hobbled up, what with the lashings. Gnome pricks! You're off the hook! Scram before I get my senses! And the gold you owe me? Someone's gone picking my pockets, you chaff! You want coin? There's plenty of corpses to sack. Come at me, you shit. Weh, yang gak ada duit lu ya? Wait, is that a bruise there? Oke, 3 doang sih. Ya, should be easy. 80, 67. Oke, kita So much for peace. drop duluan. Good idea, I think. Let's finish this. On my way. Reading of 44. Victory awaits. Taking position. On the move. Oke, udah tinggal 2 lagi. Au. Ya kena, bro. Lagi beri ya. Tapi nggak kena kan? Oke, good. This will do nicely. Ini short rest kan? Oke. Biar dia buta ya. Nggak kena. Let's find some prey. Die. Die. Time to strike. Bunuh yang ini dulu kali. In my best interest. Oke. Oh, ada utang itu bayar, bro. They're dying for me. All of them. Breathe deep and move. Aduh, hai. Oh, untung masih nyampe ya. Tadi dia kena. Nggak cukup. Pindah-pindahin dulu nih. Item. Oke. Pertama drop that weapon first.
Terus senjatanya apa sih? Klub biasa doang. Dan javelin ya. Nah, tinggal 2. Udah, bye. Can't give up now. Kita bisa ambil buat Psionic Wave. Lumayan. Moving in. Belt! No, no, I'm all right. Okay. I'm grateful, don't mistake me, but we were... What has he gotten himself mixed up in now? Nah, ceritain aja Your udah. own. They could flatten the whole of the sword. And just If you knew half as much as you... and neither. If... Oke, Are you alright? udah kelar ya. Terus ini kasih ke Shadowheart. Ini atau kasih siapa? Ini kasih si Astarion aja. Ini kasih yang karakter gue. Send ke camp. Ini kasih ke Laser. Ada armor yang bagus ya. Jangan lupa nih duit-duitnya. Oke, udah. I can't bear to think about it. You don't need to. We're together. That's what matters. Someone there? With pleasure. Anna. Let's go. Makanan kalau misalnya. Kita short rest. Karena kita akan melawan Forward. si yang penjaga Dreamforge ini. TP ke Ancient Forge. Alright. Nah, kalian butuh satu karakter di bawah buat ya jadi bed aja sih sebenarnya. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Bisa ke atas pakai Misty Step kali ya. Salah pencet. Au. Oh, pasti cuma satu darahnya. Armor paling gede siapa? Oke. Shadowheart ya. Ring of Protection. Oke, udah nggak bisa dinaikin lagi deh. Pakai shield. I don't think I can increase his her AC anymore, except if I get her, I give her potion. Found the forge. And to think, people say size doesn't matter. Shadowheart deh, boleh. Mana ada spell buat ini nggak? Misty Step. Just in case. Turun ya. I'll take this way. Oke, kita mau buat dulu itu. Mana tadi? Oke. Ya, ini scale mail deh boleh. Oh ya, jangan lupa ganti senjata si Lae'zel kalian pakai yang blunt weapon, karena musuh ini nggak mempan di piercing apapun selain blunt weapon gitu. Nah, karena dia pelempar juga dari Eldritch Knight, jadi hammer akan balik lagi anyway. Karena bisa di throw. Nih Skybreaker misalnya, atau tadi ada senjata ini yang Shining Staver of Skulls juga nih, kayaknya boleh. Gitu.
ya. Indolence Terus breeds kita madness. cast. Jadi dia akan balik lagi ketika dilempar. All is ash and meat. This way. Diisi. Pakai bahan yang tadi kita dapat. Mitral on. Terus kita tempa deh. Salah pencet. Nggak kena. Dia kan drop terus. Sudah bisa pakai ini sih buat ngajar melkin-melkinnya lebih. Alright, what now? Kayaknya kita bisa pakai ini sih. If everyone else minds their business, I'll be fine. As a signal. Ayo sini. I think that disturbed something somewhere. Hello, you. Sebenarnya ya bisa kalian langsung coba ya. Concentrate. Kalian bisa bawa dia ke tengah, terus trigger ini biar di hammer sama ini. Atau kalian kalau pakai blunt weapon, kalian bisa lempar-lemparnya dari atas. Kayak gini contohnya. Not a single eye wasted. Hammer kan back lagi tuh. Nah, lempar. Timpuk-timpuk ini ya. Tapi kalian cuma bisa ngedamage dia kalau dia kebakar ya, nginjak api. Gitu. Coba di jalan kali ya, di jalan ke sini. Op. Jauh banget, bro. Jalannya. I will ascend. Taking position. Sakit deh. Lumayan. Got to keep fighting. Umpan gak sih? Seinget gue sih enggak ya. Iya, enggak umpan di ini. Let's have some Coba ditembak pakai ini. Umpan gak dia? Kayaknya sih enggak juga ya. Out of sight, out of mind. Bantu aja. Oh, umpan dikit tuh. Time to strike. Tapi udahlah ya. Should I do? Can't give up. Bisa lah, SC 20. Nah, oke, teman-teman yang lain ini ya kalau si Lazel fokus aja lawan dia. Tipuk-tipukin aja dari atas. Ya udahlah, pakai aja lah ini. Wah, makin jauh. Oke. Nothing will stand in my way. Karakter-karakter yang lain ini bisa bantu dengan lempar-lemparin potion ke si That should work. Shadowheart. Jadi dia nggak mati. Sama nge-cast spell. Nggak bisa nggak nyampe. Sebenarnya nggak perlu pakai potion juga, kayak dia mati lagi nih. Excellent. Di atasnya bisa bantu bunuh yang mepet-mepet juga sih. Jadi belum ada. Dia terbang ke atas gitu.
mengganggu sih sebenarnya. Fast. I need healing. Satu kan. Jujur mengganggu sih mereka ini. Dikit lagi tapi yang screennya mati. Jadi semangat ya Lae'zel. 2 hit lagi atau 2 turn lagi. Shadowheart. Aku lagi apakah ini lemparan terakhir? Please, lemparan terakhir. Oke, good. Shadowheart-nya makin jauh ya. Oh, mati malah. Oke. Gak apa-apa, pengorbananmu akan ku kenang Shadowheart. Jangan tinggal bunuh yang kecil-kecil aja. Soalnya kecil-kecil ini meledak sih. Asal ini itu aja sih. Kabur dulu. Gak bisa. This way. Oke, satu hilang. Time to push my luck again. At the ready. Sisa 3. Oh, dia bisa dari situ ya? Bukannya 4 ya? Cuma ada 3 di sini. Too much to bear. Don't kill me, please. Too much to bear. Oh, dia udah mati, tapi terhitung masih hidup ya, masih terbang-terbang. In my best interest. Time for a cuddle. Terbanglah jauh di sana. Where do I go from here? May the gods take you first. Oke. Victory awaits. Naik lagi lo. Kam. Gue lempar lagi lo ke bawah. Sebenarnya mereka bisa jadiin bahan buat lempar si Grimnya sih berarti tadi. Karena mereka naik. Ayo bro, turun lagi bro. Kali ini In my best bye. interest. Light on my feet. Death's closer. Enough waiting. I crave blood. No time to rest. I'm fading fast. I must heal. Ini kebakar lagi.
Action, not reaction. Ya ampun. I've got a long road ahead. Kok masih ada ya? Masih terbang-terbang gitu dia. And move. Ya udahlah. Let's have a look. Tidak apa-apa ya. Ini kepalanya lumayan, kasih ke hidupin dulu kali. Maaf Shadowheart, maaf. Mana scroll? Oke, hiduplah. I'm not going to last much longer. Mantap. No time to dally. Oke, selesai. Grim dan Nere. Udah bukan? Oke, harusnya kita udah hampir kelar Exalt. Kita tinggal ke tempat si Lae'zel nih. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa bikin ini dulu kan. Bikin senjata yang mau kita pakai. Yang kita mau buat adalah medium armor. Tadi kita udah taruh di dalam. Nah, ini itemnya bisa kita ganti, kasih ke gue, terus kita send ke camp. Tadi di sini lagi. Balikin pakai bonded weapon. Terus kepala yang tadi baru kita ambil, kita bisa kasih ke Lae'zel. Lumayan. Terus kita bisa nyalain ini. You've made a grave mistake. Can't slow down. Buat lanjutin nempa item tadi. Medium armor. Tunggu lapannya hilang. Oke, nice XP ya. Nah, itemnya ini bisa lu pakai buat siapapun yang bisa pakai medium armor sih. Mana tadi armor ini? 16 EC, lumayan. Tapi gue ada ini gak? Gak ada. Tapi gue bisa pakai sih. Atau kasih ke Lae'zel aja ya. Kasih Lae'zel deh. Jadi AC dia 19. Ini kita ganti. Kasian nih armornya nggak pernah ganti dia. Terus satu lagi adalah kita mau shield. Shield tadi dipegang sama Astarion. Mace ini. Pasang cetakannya sama taruh barang ke dalam. Tempat lagi. Shieldnya antara gue yang pegang, jangan kasih Lae'zel kalau gitu ya, karena dia udah pakai kepalanya. Atau kepalanya juga gue yang pakai. Ini nggak profesi ya, heavy armor. Bener gini berarti. Kepalanya kasih ke Lae'zel, karena nggak bisa kena vertical hit soalnya.
cukup satu doang aja seharusnya. Ini kasih ke Jotfast ya. Ini kasih ke dia aja dulu. Astralnya 20. Dia nurun jadi ini. Attack one less slashing damage when the virus attack damage. Dexterity. Ini better ganti sih sebenarnya. Tangannya apa yang bagus? Glove of Power. Mungkin Slate of Fate 1 dulu deh. Jadi ini full petir ya nanti. Tapi gue jarang pakai baunya, tapi udah nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Jadi si Astarion nggak bakal kena critical hit, Lae'zel nggak bakal kena critical hit karena pakai kepalanya. Yang terakhir shieldnya kita kasih ke siapa ya? Shadowheart sih. Ini Shadowheart. Anjay, 20, 17. Ya, oke lah, nanti di Act 2 dia sudah bisa pakai shield sama armor baru udah bisa diganti. Jadi heavy armor lagi. Baru nanti dia lumayan OP. Oke. Mungkin kita coba ke mana ya? Keep going a little longer now. Di sini udah kelar sih bagian Dreamforce. Guys, coba naik ke atas dulu. Ini next agenda sih harusnya kita ke tempat Lae'zel yang Githyanki. Nanti kita ke belum di grup ya tadi. Kayak Dreamforce udah. Terus kita juga udah di Emerald Grove ya. Oh, bahkan belum. Oh, kita belum ngobrol sama ini ke Emerald Grove. Oh, oke, menarik. Oh iya, kita juga. Oke. Berarti kita akan selesaikan ini. Mungkin kita report dulu ke kepalanya Nerea, kita transfer dulu. Terus kita ke camp buat free long rest ya. Bisa kita spam rest buat narik si anaknya Owlbear. Baru kita lanjut ke tempatnya Lae'zel. Gitu kali ya. Itu berarti balik ke walk in death. This way. Assume nothing. One true way. ada ini.
boots have seen Somehow everything. you look. No need. It's past time we were back in the city. But the Iron Hand. It greets you with a harrowing elegy. Freely you have the god, but before And you're More busy work. the dr Keep a blade close. Drop the head. Drop the corpse. the decaying corpse lies before you. The head breaks off. Must lug my guts through this hell. Peacebringer. Indeed, as our Somehow you look. Have I been this way before? Thanks, boss. We'll be looking at. Nah, kita bisa dapat staff dengan merakit area-area. Satu. Cuma ada satu ini. Better wait till the hobgoblins die I need a down. quick word. Will be no point in lingering now. I've got the noble stock. Cuma ada satu ininya ya. That's that then. Salah, harusnya di sini. Dapat dua. Sini kalian bisa dapat Anything of use? part buat staffnya. Ini. Mating rituals. An odd book for a drow to carry. Wish I had a bag of holding. Open up. Kurang satu ya. Yang panjang mana ya? Apakah di camp? Apakah kau di sini? Gak ada lagi. Iya weh, gak ada. Ini apa? Gak ada, belum gua ambil berarti ya. Berarti kita ke Underdark Ceremony. Sini dia belum gua loot ya boleh. Harusnya ada satu mayat yang bawa item ininya. Tongkat. Ini salah satu yang bagus kalau kalian main Sorcerer atau Wizard. Dorn, ya ampun. Belum saya
bisa nge-craft tombak ini sama ini. Lah. Apa namanya? Morning Frost kalau kalian main Cold Wizard yang pakai cold damage. Udah ya. Udah harus kita ke Emerald Google sama Alsin. Kalau kita udah selesai di X1 ini, mau free long rest. Belum ya? Ternyata kemarin. Keren udah. Si Om, bukain Om. A scout I took a collection from all of us. It's not an. It's quite a. No armies at. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your. Bentar ya bro. Lumayan nih duit. Mana backpack ini? Backpacknya nggak dibutuhkan. Kita bisa yang dulu doang arsir. With the leadership, speak to Wrath. He will reward you for your efforts. But the grove still up tomorrow morning. We shall Okay. I've got it. Don't be breaking your back before we get to Baldur's Gate. Ada hilang. Hells take me. What I wouldn't do for better tools. Temennya udah gua ajak ngobrol sama anak loh, lupa kan? You saved us. I wasn't sure we'd make it through. Sisanya nggak ada yang menarik sih. Udah belum ya? Harusnya sih udah ya. Yeah. Looks like your troops all trooped up. Excellent. Takutnya belum. Damn druids. Who uses wooden tools? Thought I sensed The devils were delighted. I got lucky. It looks like you did. Very. I might be able to. That. Will you be able? I'd worry. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. What say you? That feels. Pleasure. Find me. Take care, Karlak. Damn, I don't think I've ever felt more powerful. There are important matters to discuss. Hazel. Bawain duitnya dong. Ini duitnya terlalu banyak. Chatter already, Tusky. Make space and well. Oke. Sudah terkelar kita di Enough waiting. I crave blood. Let's move. How much farther can I go? Lumayan sih, ada yang bagus di sini. Softer than a whisper. My forge. One day I'll catch a break.
Wait, kalau nggak salah ya. All right, time to skulk about. Wonder if the gods are watching me. Let's see what you're hiding. Anything of use? Moving ahead. Nanti di sana aja jauh banget. Biar nggak jauh. Map ini agak boring ya. Jadi kita udah mau selesai X1. Hampir Lazel. Jadi kita mungkin ngobrol sama pemimpinnya Lazel dulu. Habis itu kita bagi episode ini. Next episode kita akan membantai apa namanya? Githyanki ya. Itu kita bisa naik sampai level 8. Ini 7 ya di sana. Harus ngobrol dulu sama di dalam. Sih kita lumayan gede-gede 17-20. Nanti di act 2 isinya mungkin bisa Something's on my mind. No, I cannot imagine taking on a play. Sebenarnya nggak terlalu worth it sih, kecuali kalau kalian mau main Fire Sorcerer atau Fire Wizard di sini. Ada baju yang plus fire damage kalau nggak salah. Kita cek. Lumayan sama experience sih. I'll take that. Resisten doang. Nggak worth it. Ternyata tidak worth it. Iya, kita long rest dulu kali. Ya mungkin sampai long rest ini aja nih. Kayak udah mau 2 jam. Di long rest kita udah ngabisin shortlist juga. Sebenarnya sayang sih karena kita baru shortlist. Ready, whatever it takes. They should all be running. Udah gak ada yang bisa di battle anyway. We're ready to head to your camp. Are you? Yeah. Excellent. I would have words with you. Yang mau gue ajak ngobrol sih salah. You know, never But what do I get for all my hard work? I'll... Dan akhirnya usia ada sih. Usia ada usia hidup ya. It's nice to be. And with good potations too. All I need now is a fire.
I tried to make friends. Have fun. Mau dia. Dia nggak sendirian, Sidohar. Stadionnya udah mau minus sih. Sidohar tuh boleh. Everyone. Strange. Yet we came through for them. We saved their lives. But share a bottle with me? We should wait a little while. Best. Buzz of celebration. There is one who yearns for you in the dark. Your heart skips. Ya kalau kalian main Baldur's Gate sih ini harusnya udah sering banget. You made it. Come here. Sit with me. Ya setelah perang ini sangat worth it. Well, to begin, I think a toast is in order. Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Now tell me something. And no tadpoles, dragons, marauding goblins, or anything like that. Something about you. Don't laugh, but I'm not quite. When you worship Shard, secrecy, a lot of the little things, they're lost to, perhaps. But please, there's still plenty of wine. Nearly light. The others will be awake soon. Another moment won't kill them, I suppose. Well, thank you for last night. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. Worth it. Thank you X1. Ya belum selesai sih, masih ada di tempat Lae'zel, tapi ya thank you. Kita udah sampai ke episode ke-8 tanpa casualties yang berarti, kecuali Mintara ya. That didn't hurt, did it? Good to know. Selesai. I trust you enjoyed your evening. It may be some time. I'm certain the journey specifically, it's extremely perilous. Though it's wait, this curse shrouds any who linger are twist you long Dark justice. Arid from if you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Town. You've already been. I've long sought to return to. Do not be so. Oke, mungkin sampai situ aja kali guys, episode ke-8. Ke-8 ya? 8 ke-8 ini. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye.